كبرت في الموسيقى. النهار اللي عقلت على راسي وانا في الموسيقى سا توجور في بارتي دو ما في. جو بونس من النهار الاول باش دخلت اول مره للدار كانت الموسيقى، ستادير مني تزاديت انسي دو سويت. جوري با بو فيغ اوترومون. حياتي موسيقى، ما كنديرش حاجه اخرى من غير الموسيقى. Salim عندي 33 ans, marié. On va dire le propriétaire ديال le projet The Spot ولد الرباط. كان عندي un groupe شحال هادي groupe de rock overdose. Bon, c'était une expérience وداكشي، mais après بقيت كندير موسيقى plutôt à titre personnel, surtout ملي découvrir la musique assistée par ordinateur et tout ça, le clavier MIDI ou داكشي كامل, petite carte son. Donc ça m'a permis de continuer à faire de la musique en indépendant et puis plus en solitaire. Sinon voilà, كنت جامي مع الدراري وكنقصروا كنكومبوزي دي فوا. The Spot شنو هو؟ The Spot c'est un local, c'est un studio ديال التجال répétition في الرباط. The Spot c'est l'endroit فين l'artiste peut s'exprimer vraiment librement. C'est un studio فين يقدر يجي يتمرن، فين يقدر يبدا البروجي ديالو، فين يقدر يكمل البروجي ديالو، puisque كنديروا un encadrement, un suivi ديال les projets اللي كيجيو des fois juste pour répéter في le studio. Donc l'idée ديال The Spot c'est vraiment de créer une communauté autour de la musique, une communauté ديال la promotion ديال la culture et ديال la promotion ديال la musique ديال les artistes في المغرب وبرا على المغرب. Alors سميت The Spot هي الفرنسه ديال The Spot اللي هو زعما لوندروا البلاصه فين كنتلاقاو، سواء كنديروا الموسيقى ولا كنديروا السيرف ولا كنديروا السكيت ولا كنديروا شي حاجه كنتلاقاو في سبوت. دونك The c'est un peu l'endroit quoi, The Spot. Alors les instruments اللي كنلعب عليهم كنلعب شويه ديال الجيتار، شويه ديال الباس شويه ديال البيانو. Principalement la guitare et piano. Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui le musicien? On lui apporte d'abord un local où il peut répéter dans des conditions professionnelles, qu'il soit professionnel ou là amateur. كنعطيوه aussi un espace où il peut vraiment s'exprimer son côté artistique librement, sans aucune contrainte ni de business ni de style, quoi que ce soit du genre. Ça lui permet aussi de bénéficier d'une certaine expérience, que ce soit le staff de The Spot ou les ناس اللي كيجيو من برا, les autres participants. Autre chose aussi اللي هو un plus في The Spot هي ان كاين le encadrement ديال le staff بحكم l'expérience ديالو، وكاين aussi le fait ان كنتلاقاو les artistes. C'est une communauté en fait qui a autour ديال The Spot. Donc كنتلاقاو بدوز artistes اللي عندهم peut-être plus d'expérience ou là une expérience في un domaine bien particulier وهذا اللي يقدروا يدفعوا فيها effectivement les artistes plus débutants ou là اللي عاد بداو في le domaine avec peut-être un manque d'expérience ou l'a dit, et aussi donner de la confiance là des artistes, parce que les artistes ont besoin aussi d'avoir confiance في داكشي اللي كيديروه هما، بيعرفوا بان كاين الناس اللي كيعترفوا لهم بالخدمه ديالهم، كيعترفوا بليفور اللي كيديروا، et ça c'est très très important. Un des objectifs de The Spot, c'est de pouvoir en fait créer une certaine énergie au niveau de l'industrialisation de la musique. Et quand je parle d'industrialisation, je parle de créer quelque chose sur différents styles. واحد من المشاكل اللي عندنا des choses un peu négatives اللي كاينين هنايا في المغرب, c'est que ماشي كاع les styles sont promus. عندنا certains qui sont favorisés par rapport que ça soit la langue ou là par rapport le style musical en tant que tel. وعندنا d'autres اللي هما مهمشين. Je vais prendre l'exemple ديال الروك, je vais prendre l'exemple ديال des styles بحال هكا اللي هما كاينين وكاين بوبليك ديالهم وكاين الناس اللي كيبدعوا في هاد لي ستيل هادو. مالوغوزمون ما كاينش اللي كيخدم معاهم بزاف. يا كالكو انتيتي في المغرب اللي كيخدموا مع هاد لي ستيل هذا. Et puis voilà, un des objectifs c'est de pouvoir vraiment créer toute une industrialisation de tous les styles, mais entre autres voilà les styles qui sont pas déjà bien industrialisés في المغرب.